অপারেশন সিন্দুর তো শুরু হয়েছে, এখন শেষটা ভারতই করবে যতক্ষণ না টেরোরিজম আপরুটেড হচ্ছে পুরো, এবং টেরোরিজমের এগেনস্টে আমরা ফাইটটা চালিয়ে যেতে পারবো। এটা ততদিন অপারেশন সিন্দুর চলবে, এটাই এয়ারফোর্স বলে দিতে চেয়েছে, কারণ এয়ারফোর্স অনেক গ্রাউন্ড গেইন করেছে এই অপারেশনটা, 2-3 দিনের অপারেশনে। সেটার যাতে লস না হয় সেটার জন্যই অপারেশন, মানে সেটার জন্যই এয়ারফোর্স একদম রেডি, এবং তারা যে কোনো মুহূর্তে যদি সিজ ফায়ার ভায়োলেশন হয় তারা কিন্তু আবার স্ট্রাইক করবে। অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা কিভাবে শৌর্য পরাক্রম দেখাচ্ছে তাই তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। যারা সিঁদুর মুছেছিল অপারেশন সিঁদুরের যোগ্য জবাব। সিঁদুর শুধু অপারেশন নয়, এটা একটা সংকল্প। আমরা অপারেশন সিঁদুরে কোনো পাক নাগরিককে টার্গেট করিনি। শুধু সীমান্তে নয়, ভারতীয় সেনার গর্জন শোনা গেছে রাওয়ালপিন্ডিতে। পাক সেনা ভারতীয়দের ওপর আক্রমণ করেছে। ভারতকে আঘাত করলে সীমান্তের ওপারও সুরক্ষিত থাকবে না। কি বলেছেন রাজনাথ সিং দেখুন। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। অর্থাৎ অপারেশন সিঁদুর যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে, বায়ুসেনার তরফেও জানিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ আগে আপনারা শুনলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানালেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স, ভারতের শক্তি দেখছে গোটা বিশ্ব। বায়ুসেনার তরফেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর এখনো চলছে। জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একেবারে গোপনীয়তা মেনটেন করে এই অপারেশন চলছে। বেছে বেছে প্রিসাইজলি আঘাত এনে সফল দায়িত্ব পালন করছে বায়ুসেনা। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এভাবেই বড় আপডেট দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।